मोर भाई कथा पचर तो मोर भाई थे शशि अर्थ जह्न जह्न रे समस्ते आम जदि पुनी दिने देखमा बेले गोल ही करी चका जह्न थाए आ से चका जह्न रे गुटे कला दागर चिन्ह रही किए कलाटा के सुण सुजने देई मन पुराण अटे ज्ञान तरे सता करुथिला जे बासस्थान बोले ठेकुआ के शशा शशा कहसी वन बेले अरण्य के जंगल के वन कह से जंगल नाम है कुमुद वन तो से वन रे से ठेकुआटा रही था आगो चैत्रा मासर जे जान रोसानी मनते शशा पूर्ण ममते शशा पूर्ण पोखरी तुझे से खुजिला आतुर होई दिन गला मास जदि आसी जीवा एते खरा एते कथा ग्रीष्म खरा हेबा आमे भट्टा को बाहरी नहीं पारो 9 टोपा लागला न 10 टोपा लागला न बोली करे जिन विचार कस हमर भाषा रे कहसु ठीक संता खरा मासर कथा ठेकुआ के अरण्य रे शोष लागला तो पानी पीवा पई से बाहरी देखु छी खरा रे से बाहरी नहीं पड़े तार शक्ति नहीं खेटु छी खरा के जनता होचे जे भटा के बाहरी गले काले जली भेल जी बोली डरर मारे से लुची कर रही जाई छी हां हां आगो संध्या काल रे जे जे जानो चंद्र को देखी शशा पूर्ण सरबर मन भाविला चंद्रंक पछे पछे गला संध्या रात्रि हो गला चंद्रदेव उदय हेले पूरा पुनी दिन गोल होकर जिते बेले उदय होचन ठेकुआ भावला जे इटा गोटे मोर पाई गोटे सरोवर पोखरीटे इथिर पानी पीले जेकर मोर तृषा मेटबा भाई तो जिते बेले चंद्र जोछन चंद्र पछे पछे शशा बेले से ठेकुआ भी कुदे जाइछि दौड़ू छे जे चंद्र तो ऊपर थिबा लोग चंद्र को कना पहुंचे पारबा एंता जो जो सकाल पाई गला किंतु चंद्र के से भेट नहीं पाइला अब से ठेकुआर मृत्यु हो गला मृत्यु होला हां शोष करी करी चंद्र पई तार मृत्यु हो गला आगो जमल करू जमदूत होइले से थार प्रस्तुत जमलुकंकु ताकु नेने चित्रगुप्त ताप कहिले
मृत्यु हो जाइए हाँ, हाँ। जमदूत मैंने आसिकर ताको तार आत्मा टाको नहीं गले नहीं गले तो जम लोक पहुंची जाइए ठेकुआ तार आत्मा तो चित्रगुप्त खड़ी पांजे देखी कर कहले खड़ी पानी देखो बोले ई क्या पाप कर के पाप करिছে केन पुण्य करছে तांकर पूंजी का देखली हाँ तो देखी देले जे आउ 7 वर्ष से ठेकुआर जीवार थिला तन आयुष अच्छे आयुष थिला तन तो 7 वर्ष हैला परे से 7 वर्ष आगरु से मृत्यु हो जाइए ओहो इटा अपमृत्यु बेले शोषर कारण लागि किए ताको मारी छे बेले जम पचरछन चित्रगुप्त को तो पानी पीवा पई गुटे चंद्र को देखी देखी गले आ पानी रो तृषा ऊपर तार मृत्यु हो गला मृत्यु हो गला ठीक अच्छे समस्तंकर भूलेसी ई आत्मा के नी करी पुणी थरे ठेकुआर देह रे भरी दिया भर दिया तो जमदूत मैंने कहले प्रभु आमे जेते बेले गलु से ठेकुआर देहटा को कीट पतंग चेरे चेरगुल चील पक्षी सब खाई कर नष्ट कर देले सड़ी गला। तार शरीर आउ नहीं न खाली केवल आत्मा तार का- आत्माटा को आमे आनी कर आसी तो कहा पई मृत्यु होइछे चंद्रंकर पई ही मृत्यु मृत्यु होइछे होइछे चंद्र तो ई मृत्युर दायी होछन चंद्र एका दायित्व। चंद्र चंद्रदेव ही तांकर आत्मा को से रखबे निजे हाँ, भाई हाँ। तो सही समय चंद्र पाखे तो कली कज्जा लागी नहीं पारन जम देवता नहीं, नहीं, नहीं। ब्रह्मांकर पास के पहुंची गले तो ब्रह्मा को सब कथा कहले हाँ। एंता एंता कथा चंद्र के पानी पीवा पई जेथिला तु ससुर रे ससा आ चंद्र पाई मृत्यु हो जाइछि ठीक अछि आज ठारू ई ठेकुआर आत्मा को चंद्र एखा रखी पारबे बोले तो तेणु कारणरो चंद्रदेव से ठेकुआ को ठेकुआ बोहले। रखिछन आ सेटा होछि ठेकुआर आत्मा चिन्ह वर्ण आज पर्यंत चंद्रंकर देहरे जेन कला दागटा लागिछि सेटा ठेकुआ चिन्ह सेटा हला ठेकुआ बुझी पारुछ तो ससा अर्थ हैला ठेकुआ को अर्थ हैला चिन्ह तेणु कर ताको शशांक बोली कर मध्य चंद्र को कहा कहा जाय जाय से आगो मार्कंड्य पुराण प्रमाण सुन सुन हे साधुजन परि पुराणर ज्ञान बुझाई कहिली सुण लक्ष्मीकर भाई शशि बोले जन्म उपर गोटे कला दाग रही से ठेकुआ चिन्ह बोलिक कह जाए ठेकुआर आत्माटा आज पर्यंत अमर होकर चंद्र रही शशांक बोलिक कह जाए करना बाबू गो ये तुम के आसीच गो तोर मां तोर माने तमर मेसी मोर माउसी हां माउसी मते जानसो बे हाँ। तमर नागाटी कह मो नागा हां मन ना कहले श्री कृष्ण चंद्र श्री कुकुर चंद्र ए मां बाबूर ना कृष्ण चंद्र पुतार मोर ना 15 14 नेने को 14 15 ए बाबू हाँ हाँ तमर मां बापा ना टिके कहत तो मोर माँ बापा ना हाँ हाँ मोर बापा हेले नंद राजा और माँ हेले यशोदा गो तार मां पलसदा गो नंद राजा और जसोदार हाँ हाँ तमे किनु आछो मैं आसे छे गो गोपापुरु आर मुई आइछे गो हमो घरु 8:30 बजे बाहर नि मुई नर बा किन्नर मोर मामू घर के आई छे गो तमे नर ना नारी मुन नरा बाल धरिछ बाल धके देखु एटा मुई एबे धोनी र अवतार नु छन गो तमो नानी नाही बाबू ये सेविंग एबो से पिला तमर भंजा आसी छन बागरी बा किन भंजा लो से जसोदा रानीर पिला नहीं के गो के हे तोर से मुसा से कोलियाटा गो बुटीटा कृष्ण ल हां हे मोर भंजा आसी छन तुमे जानी थी बाबा तुमे तो बेसी समझ तमर फिर तमर तार में ऐसी फिर हे गो पिला हाँ हाँ चंदन हम खेन मखे हरि हो ही चंदन हम खेन मखे हरि हो
চন্দন কাঠ মোর গলা ন সরি কুঞ্জ বিহারী মোর বয়সী ধারী কাহালা যে তোর ননি গো জোছে থুরথুরি শীতল শীত কেনটা করছে রে গাড়সা কাহেলা যে কলা কান গো দেল পাশিরি ই চন্দন মখাই মখাই হরি হো চন্দন মখাই মখাই হরি হো হিম চন্দন কাঠ মোর লান সরি কুঞ্জ বিহারী বয়স ধরি ভাগবত কথা মতে গো কহ বিস্তারি কুঞ্জ বিহারী বয়সী ধারী ভাগবত কথা মতে গো কহ বিস্তারি তোমার তুন্ডারু কুহলা বাহারিছে কোলা বাহারুছি বলে তার পেট ভিতরে গ্যাস আছে কিনি পুতা সব করতি না গো নাই মু আমার দিনে বাহারে মূর্তি তো আর জিতলাটা বাহারুছে এ মা তোর ঘনা ফের বড় বি আছে কিনি সেটা দেখি করি না আর চুয়ে খেয়ে করে পুড়ু জানি করে পোয়াল করে আমার ছোট লোক তুই ছোট হবা দেখ বাপু তোমার তো আর বাহাবার কথা গো আকাশ বাহিনী বলে এ মা হাটাই চল কাজ করে আসি এ এ পিলা ভাগবতর কথাটা মতে বুঝি করে কহ। ভাগবত কথা ভাগবত কাই যে হেনা হ্যাঁ ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କାଇଛି ହେଲା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଭାଗବତ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ଗୀତା ଆମର ତୁଣ୍ଡକେ ଭଲ ଲାଗୁ ଅବା ନେଇ ଲାଗୁ ଆମେ ମାସକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଶାକ ଖାଇବ ବୋଲି କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ হয়। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ବୋଲି କହିଲେ। হয়। ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ ଅବା ନେଇ ଜାଣୁ ଭାଗବତ ଜିନ୍ ଜାଗାରେ ପଢି ନେଇ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି କରି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇମା ମୁକ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଭାଗବତ। ସବୁ ପୁରାଣକୁ କାଟି କରି ଭାଗବତ ବନିଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବୋଲିକରି କାହିଁ ତୁଳନା କଲେ କବି ମଦ ସଙ୍ଗେ କାହିଁ ତୁଳନା କଲେ ମଦ ଶ୍ରୀମଦ ମଦ ସଙ୍ଗେ କାହିଁକି ତୁଳନା করা হয়েছে ହଁ জি ভাগবতর কথা কহবা লাগি মতে এটা কহিল ହଁ ଗୋ ପିଲା মাই গো ও। কম সে কম ভঞ্জা এনে বলি করে আলিঙ্গন করথিত গো ধন ঘরকে টিকে নেই থিত কুলে টিকে বসাই থিত দহি লবণ ঈশ্বর দিকে দেই থিত খাইবা লাগি চুমা চুমি গুটি দেই থিত তারপরে জানা পদরে থিলে কইতি তু मैं परालिंग होছে के বন্ধুকু বসাই আসো না ঠেঙ্গা মারন্তি না কে কান তুমকে আসে নাই সর্বা আর কথাটি পদরে দেলে হচ্ছে তুমি দিন বেলে আসতি তো কিনি तुमको दिन संस्कार करते तो दिन दिन हाथी बसेती तो দিবারে আসিছে গো মাই দিবারে नहीं नहीं हैप्पी बेरे नहीं चले तो यहाँ ते मुई आ बोली कर उठी कर छेरा पेंदाला लेके होछ मते अलगा लोक घर के जीव ते मार खाई कर फिर बजानी মো দিবারে আসিছে গো মাই নিশিরে নাহি যেই কথা কহলে ঘরকে নেব हां সতে तुम कहो ত্রিবাল সত্য नहीं तुम आगो कहते আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুনে গো মাই আগো ভাগবত কথা দেবী বুঝাই শুনু থাও মন দেই রাধা মাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই গো কিশোরী শুনিবে শুনিবে পণ্ডিত ভাই গো মাই গো আগো ভাবছরু ভক্তি জন্মিলা গরু গুরু কল্যাণ উদয় হেলা বরু রাজ্য হইলা যাত তরু তত্ত্ব গুণ হেলা সত গো শুনো আগো প্রাণ মিত্র
ଦେଖ ଭାଗବତ କୁଇଜେ ରହିଛି 96 ପୃଷ୍ଠା ସତଗମିତ ବିବିସର ଲେଖେ ଗୀତ হইকি রাধা মাই ভাগবত চারিটা অক্ষরে চারিটা তত্ত্ব আছে ভা অক্ষরে ভক্তি জন্মিছিলা বরু জ্ঞান বরু ব্রহ্ম হারু ভাঙ্গ জন্মলা তোরে হেলা তত্ত্ব নাই সখা ভক্তি জন্ম তো মাইব অনেক পুরাণ পড়িব সাঙ্গে সাঙ্গ বুঝি পারব তমে কিন্তু ভাগবত পড়ভাটা আউ তার তত্ত্ব বুঝভাটা পড়ছে কেনতা ভাবরে ভাগবতর গোটে তত্ত্ব হ হ আহারে ভালো মন্দ নাহি যে স্থানে যেমন তো মিলে ভাগবত পড়ি দেলে সেন্তা বুঝবেল কিন্তু সে জায়গায় কানা আছে তত্ত্ব আছে আহারে ভাল মন্দ নাহি মানে ভাল ভাল জিনিসটা বাছি করে খ খরাপ জিনিস সেতকি নাই খ বলি মন্দটা নেই খাওয়াইলে আচ্ছা এটা গোটে তত্ত্ব দেখো বর্তমান সিগারেটরে লেখা হয়েছি কা বলি লেখা হয়েছি স্মোকিং টু ডেঞ্জরাস টু হেলথ মানে এইটা হলা তোম দেহ পাই হানিকারক কিন্তু সেটা পড়ি করবি মানব জানি করবি পিয়া হচ্ছে আউ গোটে কানা আছে মদ পিলে বি তোর দেহ ক্ষতি হেবা বাবু ক্যান্সার হবা কিন্তু সেটা বি জানি জানি পিয়া হচ্ছে সবু তো জানি করে কলি সেতি লাগি গমাই আহারে ভাল মানে ভাল ভাল জিনিসটা খাবার কথা মন্দ নাই ভাল জিনিস কাটা সেও অঙ্গুর কদলি ভাত ডালি তরকারি আরে পুরি পুরি সিংড়া এটা আমরা খাবারটা সখা কম খাইবাটা তেলিয়া জিনিস তেলিয়া জিনিস তো এটা হলা জিলেবি গজা ফিয়া হয় তো খাইবার দিন তো খাইবা আর উচলো চকা করি নাই গো এটা হলা কেবল ভাগবত আচ্ছা এই শ্রীমদ ভাগবত বেলা যে মদ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ আচ্ছা যদি শ্রীমদ মদ ହେଲା মদ କିଏ କିଏ ପିଇଥିଲେ ଭାଗବତକୁ ମାନେ ମଦ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ବରଣ୍ୟ କବି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଁ ତ କାଇଁ କାଇଁ କିଏ କିଏ ମଦ ପିଇଥିଲେ ଆଉ କାଣା ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ କାଣା ହେଇଥିଲା ବୁଝ ଭାଗବତ ଭାଷା বুঝ ভাগবত ভাষা পঢ়িলে খণ্ডিব দুঃখ দশা মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মনরে নষ্ট নাই করবা তুমি ভগবান কহলে মদ খাবাটা খারাপ জিনিস নাই আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু সেটা হলা ভাগবত মদ পিয়া বলি কইছ ভাগবত মদ কে পিথিলে কে পিথিলে কানা হইতিলে জানিছ কানা হইতিলে ছাকে পিথিলে কাশি ছাকে পি গলে নদী আসি মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে ছাকে পিলে নারদ ঋষি মূঢ় মনরে
হইকি রাধা মাই বাবু ধান ছাকে পিথিলে কাশী কাশী অর্থ কাশী অর্থ দেবঙ্গর দেব মহাদেব দিনে পিথিলে মহাদেব বি ভাগবত পান মহাদেব দিনে মাতৃহରଣ କରିଥିଲେ গো হত্যা দোষ লাগিଥିଲା ব্রহ্ম হত্যা দোষ লাগিଥିଲା প্রভু ସେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମଦକୁ ପାନ କରି କରି ସେମାନେ ଏହି ପାପରୁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ କିଏ ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ ଶଚୀ ମାତାଙ୍କର 5ଟି ପୁତ୍ର କିଏ କିଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିମାଇ ଚରଣ ସାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ନିତାଇ ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ଗୋଟି ଶିଶୁ କାଣା କରିଥିଲେ 1850 ମସିହାରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପି କରି ଭବସାଗର ତରି ଯାଇଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ସେମାନେ ବି ଭାଗବତ ପାନ କରିଥିଲେ। ପାନ କରିଥିଲେ କମେ। ଆଉ ଦିନେ କିଏ ପିଇଥିଲେ ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଯିବାଟା ବି ମନା ନାହିଁ। ଗୋଚର ନାହିଁ ଗୋଚର ନାହିଁ। ହଁ ସିଏ ହେଲେ କି ନାରଦ ମହର୍ଷି। କିଏ ମାନେ ତ ତିନପୁର କେ ଭର୍ମ ବାଲ ମନ ଜାନରେ ବସିଣ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ କହିଲେ ସଖା ନାରଦ କେନ୍ତା ଭାବରେ ମଦ ପିଇଥିଲେ କେନ୍ତା ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ କେନ୍ତା ଭାବରେ ନାରାୟଣ ନରୋତ୍ତମ নারায়ণ হরে জয় জয় দেব হরে জয় জগদীশ হরে নারায়ণ নরোত্তম নারায়ণ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জয় দেব হরে জয় জয় দেব হরে জয় জয় দেব হরে মাই গো ନାର ମହର୍ଷି ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମଦକୁ ପାନ କରି କାଣା କରିଥିଲେ କାଣା କରିଥିଲେ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲେ କି ନାରଦ ମହର୍ଷି। ଗୋଟେ କଥା କହସନ୍ ଯେ ପିଲା ହଁ ଗো ଭାଇ ମଦ ପିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆରେ ଓନ୍ଲି ଦିସ୍ ହେଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମଦ ନାହିଁ ସେ ସଖା ସେଟା ହେଲା କଲି ଯୁଗର ସୁରା କହିଲେ ମଦ। ଏ ବାବୁ করে কেন ভাটিটা ସଖା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାଳରେ ଦାନବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦାନବ ମାନେ ପାଇଥିଲେ ତାହା ହେଲା ସୁରା। মদ ଯିଏ ମଦ ପାନ କରେ ସେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ହୁଏ। ମଦ ମାଂସ ଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଟେ ବୈରୀ। ଯଦି ମଦ ଯିଏ ପାନ କଲା ଗো ମାଇ କାଣା ହେସି ଜାଣିଛ ଯିଏ ପିଇବ ମଦକୁ ଜାଣି ନ ପାରିବ ଭେଦା ଭେଦକୁ ମୂଢ଼ ମନରେ ଆହା ମୂଢ଼ ମନରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଭାଗବତକୁ ମୂଢ଼ ମନରେ। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି କଲିଯୁଗର ମଦ ପିଏ ଗୋ ମାଇ হা হা ତ ସେଇ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଭେଦା ଭେଦ ଆଉ କିଛି ନି ଜାନେ ମା ବାପା ଭାଇ କକା ମାମୁଁ କିଛି ନି ଜାନେ ଉଠାଲା ହାତ ବୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେଛି ଦବ। ଚଚରାତି ଶୋଇଥିଲେ ବି ସେଟା ଡମଲ ଗଦି ପର ଦିନ ଆମର ସୁକୁରୁ ମାଝି କେନ୍ ଶୁକ୍ରୁ ମାଝି କାଣା କଲେ ଦୁଆଝର ନେ ଗନେ ଯେ ଗୋମା ଗନେ କୁକୁର କୁ ଅଧା কেজি বারি হগিতে এ লোক মোর সোনা কলার এটা মদর মহিমা মদর মদর মদ নিশানে। পিও কিন্তু শ্রীমদ ভাগবত পিও যে ই কলিযুগ ভব সাগর আমি পারি হেমা আরে চিন্তা করবে মদ যেন্তা গোটে নিশা ই ভাগবত গোটে বেশ ঠিক সেন্তা নিশা ସେଥିଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ସଖା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ
ସଖା ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେନ୍ଟା କି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଯେନ୍ମାନେଙ୍କ ମାଇଁ ପଢିନି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଦେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରୋତା ଗୋଟେ ହେଲା ବକ୍ତା ବକ୍ତା କାହାକେ କୁହାଯାସି ଯିଏ ପୁରାଣ ପଢସି ଆଉ ଶ୍ରୋତା କାହାକୁ କୁହାଯାସି ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରସି ଶୁଣବାର ଲୋକ ମାଇଁ ଗ ଶୁଣିକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା